মতো এবছরও ২৬শে জানুয়ারির প্রাক্কালে ঘোষণা করা হলো ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম। তার মধ্যে অন্যতম কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী ঊষা উত্থুপ। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তার সঙ্গীত মুগ্ধ করে রেখেছে আমাদের প্রত্যেককে। वार्तालाप.com साथे तार एकांत साक्षात्कार। जब से मैंने सुना कि पद्म भूषण दे रहे हैं मुझे, देखिए ये पद्मश्री है, अब पद्म भूषण मिल जाएगा। रियली रियली थैंक यू टू माय कंट्री। हाँ, सच बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। I want everybody to know that this is all because of you and your good wishes and your blessings. The blessings of my family, the blessings of my country, the blessings of all the audiences that I've had so long. Thank you very much.